natin. May 7-Eleven lang to sa may Piña Francia. So paunahan na lang ulit. Ayun o. So paano kung nakuha nyo, i-message nyo na lang mga bossing para updated na rin yung iba. Para baka mamaya pumunta pa wala na. So yun lang naman mga bossing ano. I-comment nyo na lang para at least updated tayo lahat ano. So ayun. So paunahan na lang. Eleven. So alam nyo na guys yung gagawin. So baka may kakilala kayo, message nyo na lang, sabihin nyo nandun no.